come. Emang that's just how life is, tapi bedanya you have the tools. Kamu udah tahu caranya gimana, so you can always snap back right in. Udah tahu caranya, atau kayak tadi dibuang jauh-jauh, buang jauh-jauh. So yes, nanti as you go through life, walaupun kita udah melewati 14 hari bersama, there will still be moments yang, there will be, ya gitulah, ups and downs in life. Tapi it's okay, because you already know what to do. So you'll be fine, don't worry. And I'm here. Tinggal colek-colek aja. Okay, so welcome. Selamat malam semuanya. Sudah jam 8 malam. Thank you guys for joining me in day 8. Oops, kelihatan. Day 8. Kameranya kedeketan ya. Munduran dikit biar kelihatan. There we go. Oh, love you too sayang. Okay, so we're now officially on day 8 of the Abundant Self-Healing Journey session with Dewi Kau. In case nggak tahu who I am, welcome semuanya and thank you so much for joining us. Thank you juga semua teman-teman yang udah been joining me for the last week. Yang hari ini udah hari ke-8. Jadi buat yang baru mulai pertama kali joining dan nggak tahu nih apaan sih, so you're now listening to Abundant Self-Healing Session with Dewi Kau. Di sesi-sesi ini tuh kita ngobrol tentang seputar mindset, seputar what else? Mindset, your relationship with money, seputar your limiting beliefs, tentang money wounds, tentang things like that. Jadi intinya adalah we want to heal ourselves supaya abundance itu bisa flow-nya tuh dengan baik, dan juga tentunya supaya kita lebih happy dan lebih abundant tentunya. Nah, throughout the journey, there will be things that comes up, mungkin kayak trauma-trauma masa kecil, atau banyaklah gitu emosi-emosi yang akan keluar. So that's very normal, karena when we do any self-healing session itu pasti akan muncul hal-hal seperti ini yang tadinya udah kita pendem. Jadi sebenarnya it's always there, makanya itu yang ngeblok kita dari money flow atau ngeblok kita dari achieving what we want. Tapi as we get more aware of apa itu yang holding us back, we can heal ourselves and we can get better, dan akhirnya nantinya semua jadi lebih lancar. So that's what we want. So ada yang mau cerita lagi? Mungkin I'll give a few more minutes sambil nunggu teman-teman lain to jump on the call. So I'll give a few more minutes sambil menunggu. Ada yang mau cerita lagi mungkin? Oh, by the way, biasanya sesi-sesi ini lebih dari 1 jam. Jadi nanti kalau kepotong, please do join us again di pas kepotong nanti lanjut lagi gitu. There will be another, aku lanjutin sesinya untuk menyelesaikannya. Nah, kebetulan memang the last few days ini tuh kira-kira kelarnya 1.5 jam somehow. I mean, I tried to keep it at 1 hour, tapi kayaknya somehow nggak waktunya nggak pernah cukup gitu. So far jadi 1.5. Novi, heal and renew my heart and mindset will be my new intention. Yay! Senang banget. Hi. So happy to see some familiar names. Terus juga kita juga ada chat grupnya buat teman-teman yang sudah join our live calls, dan kalau misalkan mau mau sharing gitu, karena tuh at every call aku biasanya akan lempar pertanyaan atau things to think about, dan ini semuanya kalian you can share in the group chat. Hai Alia. Nah, kenapa share? Karena when you share itu sebenarnya pertama kita jadi ngertinya lebih banyak, karena kita kayak harus dipikirin gimana cara ungkapinnya kan. You have to form the words. Nah, itu tuh sebenarnya jadi deeper understanding. Nah, terus kedua, when you share, you actually inspire people. Gimana cara joinnya? Nanti DM aku aja, aku kirimin linknya. Nah, tapi linknya itu hanya untuk orang-orang yang sudah ikutan sesi-sesinya. Karena apa? Karena nanti we'll discuss things like, oh tadi kita bahas ini, atau tadi ada
ada apa misalkan journaling apa, nah itu kalian I'll ask you guys to share. Jadinya just ask me at the end of the session, nanti kalau mau join aku bisa kirimin linknya. Hi Mbak Dayu, so good for you to join us tonight. Oke, sekarang jam 8.04, aku akan nunggu beberapa menit lagi ya, soalnya biasanya suka ada yang beberapa orang yang datangnya agak telat, so I'll give a few more minutes. Nah, untuk orang yang baru pertama kali join sesi-sesinya ini, aku akan ceritain sedikit. We always start, hi Tiff! Jadi we always start the session with a short meditation. Nah, meditation itu adalah to connect us with the group energy. Nah, fungsinya apa sih group energy ini? Karena gini loh, setiap orang itu pas belajar itu kan kita punya experience dan kita punya perspektif yang berbeda. Nah, jadi kalau misalkan kita connecting dan kita belajar satu grup, itu tuh kita healingnya lebih cepat dan belajar lebih cepat gitu. Jadi kayak misalkan siapa dapat aha momennya, ini mungkin orang lain dapatnya oh itu. Nah, kamu tuh kayak jadi nyerapin semuanya. So it's more powerful, dan biasanya when you connect with a group gitu, kita punya growth-nya pun juga lebih cepat aja gitu, dan lebih efektif, lebih efisien. So that's why we do it every time di awal mulai sesinya. And please also do stay. Jadi setiap sesinya ini dimulai dengan meditasi to join the group energy. Lalu at the end of the session we also have hello. We also have we have a jadi lupa tadi. Meditasi to end the night juga. So please do stay on. Kenapa? Karena tuh when you do, misalnya pas kita belajar, when you listen to all these things, itu emang stimulate the mind. Nah, tapi pas at the end of the night when we do the meditation, that's when a lot of the energy itu digerakin, jadinya tuh healingnya itu lebih cepat juga dan lebih powerful juga. Jadi kayak misalkan a lot of the things yang kita stuck itu lebih lepasnya tuh kayak bisa lebih lancar lah gitu. By the way, kalian ada yang experiencing any aku nggak mau bikin kalian jadi sugesti sih, tapi kayak berasa capek gitu, like tidurnya kayaknya banyak banget gitu, kayaknya berasa capek padahal nggak ngapa-ngapain. Any of you guys experiencing that? Anyone? Exhausted? Ada lagi yang lain? Soalnya biasanya tuh when we do healing kayak gini tuh juga karena we're actually working hard kan untuk ngebenahin, untuk healingnya itu. Jadi kadang memang at some point bisa berasa a little bit tired, it's quite normal. Jadinya kalau kayak gitu ya tidur aja. I mean, if your body needs to sleep, tidurin aja gitu. I think that would be my advice to you. Berasa capek karena somehow lebih produktif. Yup, exactly. Karena jadi we're doing a lot of work. Jadinya your body needs to sleep karena dia butuh itu, butuh tenaganya juga. So sleep more, it's okay. Satu juga yang biasanya aku suggest kalau misalkan ada yang berasa a little bit aching atau apa, kadang kayak agak pegel-pegel atau gimana, I would also recommend kayak misalkan mandi air garam gitu, di scrub gitu, that also helps. Okay, so it's now 8:08. Jadinya aku sudah memulai sesinya. And as usual, we're gonna start with setting the group. But give me 1 second, aku mau nyalain AC dulu. Tadi lupa nyalain AC. I'll be right back. Okay. Joining 3 other programs. Wow, that's amazing, Sevin. Be kind to yourself though. Kadang terlalu banyak juga, it can be really tiring for the body. Lebih happy dan jauh lebih bersyukur. Lihat hal yang simple pun bisa happy sekarang. Yay, so happy. Okay. Hi, Steven. Hi, Kila. Oh, Kila, right? Okay, so we're gonna start now.
Dan kita akan mulai as usual with setting the group energy. Jadinya I want you guys to imagine that we're all sitting in a group. Kalau mau merem silakan, boleh merem. Bayangin aja kita kayak di satu ruangan, ada meja bundar gitu dan kita semuanya kayak melilingi itu. Just imagine that you can see one another and you can give each other hugs or high fives or apa, and just smile and introduce yourself ya. Anggap aja you guys can see each other walaupun kita jarak jauh kayak gini. Okay. And then we're also going to welcome orang-orang yang agak telat, so feel free to close your eyes. Kita akan welcome juga orang-orang yang telat, or even those yang gak bisa make it, karena some people mungkin ada halangan hari ini dan mungkin mereka nggak nonton live ya, tapi they will catch the replay, so we'll welcome them juga semuanya di dalam grup ini. Just imagine that they're part of the group, part of the circle. You can say hi to them, you can hug them, you can give them high fives juga. So now I want you to imagine, sekarang di tengah-tengahnya grup kita ini kayak ada satu circle, satu bubble. Dan bubble ini tuh, just imagine that apa yang udah kalian dapetin, all the aha moments, all the lessons learned, all the insights, all the growth, all the healing yang udah pernah terjadi dari 7 hari ini, just imagine that you're sending it out to the bubbles. Biar siapapun juga yang mungkin ada yang ketinggalan sini sana, just know that kalian tuh semua sudah caught up. I know that some of you mungkin miss a day here, miss a day there. Jadi dengan kita connecting to the group, if you're all connected to the group, you're not missing out on anything. So just know that you're all caught up. Jadi I want you guys, teman-teman semua, untuk give all your knowledge or your lessons learned or your aha moment or your breakthrough semuanya ke dalam bubble ini. You just imagine that you're pouring it out here to the bubble. And last but not all, we want to always set our intention. So my intention is still the same, that whatever happens di dalam sesi-sesi ini is for the highest good, and that we all have a great time, we all have a great connection, and that whatever information yang aku sharing itu semuanya jelas, and that may healings take place for all of you. So, and I'm just gonna ground this circle, this group energy. Okay, so we're going to start now. Hi Dita, hi Mar, hi Annie. So glad that you guys can join us tonight. And just in time, kita baru memulai. Okay, so I don't know if you guys can feel it, tapi aku berasa sih kayak misalkan grupnya itu kayak makin, apa ya, kayak makin padat gitu. Kayak makin, when we connect satu grupnya itu tuh kayak makin solid aja gitu. I don't know if you guys can feel it, but I can feel it. So I think it's amazing dan aku excited banget for today's session. Okay, by the way, sedikit announcement. Kalau misalkan kalian miss a few sessions, aku sudah uploadin day 4, day 5, day 6 di di YouTubeku yang Dewi Kau. Kalau ada yang nanti butuh linknya, just let me know, I can send you the link. Day 7 yang kemarin aku belum sempat upload hari ini, but sedihnya yang kemarin sesi keduanya, the second partnya itu nggak ke-save, padahal aku udah klik save 2 kali tapi somehow nggak ada filenya, so sad. Tapi masih ada the first part, so at least we still have that. Nah hari ini I'll make sure that I'll save both parts dan nanti aku akan uploadin juga. Dan tentunya ada juga di story, jadi kalau kalian klik di story, klik di live-nya, di bawahnya kayak ada story sama live. You can catch up, kalau ketinggalan 24 jam tuh you still can catch up di sana. Alright, so you guys excited for today? Excited? Okay, nah jadi hari ini itu topiknya tuh menurut aku lumayan interesting. We will talk about guilt, shame, self-sabotage. Ya, kurang lebih seputar situ. Hi Angel. Jadi that's what we'll be talking about. Seringkali, so many of us, itu tuh we hold ourselves back
atau kita self sabotage, atau kita don't allow ourselves to have abundance gitu, because we have something yang apa ya, yang kita feel guilty about basically. And a lot of people go through this, jadi if you are going through, you are not the only one, don't feel bad. Tapi hopefully after today's session, kita bisa release all these blocks and we can move on. Hai Ko. Alright, so what is ini sih sebenarnya, apa sih self sabotage? Self sabotage itu nggak tahu teman-teman pernah ngalamin atau enggak. Let's say kalian doing something, going well, terus tiba-tiba kayak we just mess it up, kayak dibikin berantakan, dibikin hancur, you know. Itu namanya self sabotage. I don't know di sini ada yang berapa yang udah ngalamin itu. I know that I've done it before. Yeah, it wasn't fun, it wasn't pretty. Tapi itu pernah terjadi sama aku. Jadi I know how that feels. So any show of hands, ada nggak yang pernah ngalamin kayak gini? Atau biasanya yang kita sering lihat, mungkin yang lebih umum, yang lebih heboh gitu, yang orang bisa ngeliat, mungkin self sabotage itu kayak misalkan rockstar, bintang film, you know. Oh, Dita ya, yes. So some people have done it, Savin juga. Jadi you can relate to this ya. Kayak misalkan kayak rockstar, bintang film, you know. Gak bilang semua, tapi some of them, kayak misalkan they feel like they don't deserve it somehow, atau mereka berasanya kayak ada feel guilty atau apa. Jadi even though they are successful, tapi mereka miserable. Jadi mereka tuh mungkin nge-drugs, mereka tiap hari mabok-mabokan gitu, supaya mereka mau sabotasein aja gitu. And sometimes even mereka do all those, tapi tetap nggak kesabotase, maksudnya tetap terkenal atau tetap duitnya tetap dateng. And then in the end what do they do? Akhirnya mereka nggak tahan, mereka bunuh diri. Ini contohnya kayak siapa? Cukup banyak lah ya kalau penyanyi-penyanyi terkenal gitu, kayak Whitney Houston, George Michael, dan masih banyak lah nama-nama lain lagi gitu. And it's actually quite sad. Itu ya mungkin yang segi ekstrimnya. Tapi even for all of us yang bukan kayak Whitney Houston atau George Michael gitu, tapi kita pun juga ngalamin some form of self-sabotage. Nah, nanti mungkin aku akan cerita juga what happened to me and what I did, supaya mungkin kalian bisa relate, aku juga pernah something like that, you know. So I'll tell my story in a little bit. Nah, jadinya tuh contohnya lagi of self-sabotage, Robin Williams, that's another one. It's even, that's so sad. A lot of comedians itu sebenarnya depressed, kayak si Jim Carrey itu juga sebenarnya depressed. So it's actually quite sad. Jadi basically what is self-sabotage? Self-sabotage itu adalah when things are going well, tiba-tiba kayak kita bikin kacau aja gitu, for whatever reason. Atau kadang belum go well pun juga udah kita kacauin, jadi nggak usah tunggu sampai go well, kadang untuk baru dikacauin. Atau we just hold it back, jadi akhirnya nggak terjadi, you know. It happens that way too. Jadi contohnya apa? Kayak misalkan I know that aku pernah I don't mention any names, tapi kayak misalkan tuh gimana ya, some consultant deh misalkan. Consultant ini tuh bisa nih gitu bantuin orang ini, bantuin orang itu, mungkin investasi atau apa, jadi sukses. Dia bisa bikin orang make a lot of money, bisa bikin orang kaya istilahnya, tapi dianya sendiri tuh financially tuh struggling gitu loh. Aneh kan? Padahal kan dia kasih advice investment gitu, harusnya kan dia istilahnya jago lah gitu. Tapi and yet kalau buat sendiri kok somehow kayaknya berantakan aja, kayak always nggak pernah lancar gitu. Nah itu juga a form of sabotage. Nah kenapa sih? Biasanya, I mean not all the time, tapi biasanya umumnya itu karena tuh there's some kind of guilt. Nah guilt-nya itu setiap orang beda-beda. Kayak misalkan tuh guilt-nya misalkan could be contohnya ya, misalkan siapanya dia di keluarganya ada yang meninggal mungkin, and then dia mungkin berasa kalau siapanya itu misalkan kayak papanya atau adiknya atau siapanya yang meninggal, dia aja nggak bisa hidup enak,
masa aku hidup enak sih, kayak ada feeling guilty-nya. Jadi setiap kali mau ada something ada good opportunity atau apa, ya udah kayak dikacauin aja gitu, karena ada feeling guilty-nya. Or mungkin juga bukan seseorang yang meninggal deh gitu, atau mungkin siapanya sekarang lagi susah, mungkin kakaknya barusan cerai dan sekarang single parent, lalu hidupnya struggling, susah. Nah jadinya kita kalau misalkan kerjaannya lagi lancar, rezeki dateng, terus kita ngeliat, oh dia kok susah, kok aku kayaknya happy, kayaknya nggak ini deh, masa we just kayak feel guilty aja gitu, kok akunya enak-enak dianya gitu, kayaknya nggak fair deh, you have this kind of guilt. And that also happens to a lot of people. Tapi guess what? Kalau memang ternyata kita punya rezeki yang lebih, bukannya itu bagus ya? Jadi kan kita bisa bantu orang-orang ini. Atau kalau misalkan ini adalah ternyata orang-orang yang sudah meninggal dan mungkin dulu hidupnya susah, mereka nggak bisa enjoy it now. Well, I'm sure that mereka itu, they want you to enjoy life now, pastinya kan. Kalau keluarga kita atau people that we love, I'm sure they love us back and they just want us to be happy. They want us to enjoy life. They want us to have abundance. They want us to live life, nggak worry so much, nggak stress so much gitu. So actually itu semuanya guiltnya itu tuh you don't have to feel that way. Nah terus juga, atau misalkan it could be something you did, mungkin 10 tahun yang lalu we did something horrible, terus kita kayak feeling guilty, dulu gini, dulu gitu. Mungkin dulu nyolong dari supermarket, apalah gitu. Or mungkin dulu pernah nyeleweng gitu, jadi bikin pacarnya jadi sakit hati. Or mungkin dulu pernah just do something yang you feel bad about, dan sekarang pas di saat kita mau ada rezeki datang atau ada sesuatu yang datang secara tidak sadar ya, kita kayak stop kayak gitu, kayak kita nggak allow ourselves to receive it. Gagal project di kantor, so then you feel guilty about it. Jadi sekarang kalau ada kerjaan baru, ada project baru, kayak how can I accept this, gimana bisa terima ini, dulu ada kesalahan ini gitu. You know what, the thing is, semua orang itu namanya manusia ya, we all have flaws dan we make mistakes. Kenapa? Well, when we make mistakes ya kita belajar ya, emang begitu kan semuanya kan. Nggak ada orang yang hidup itu udah langsung tahu semuanya, bisa semuanya, of course not. So emang hidup tuh seperti itu, we are all flawed, kita punya ada kelemahannya, dan kita semua pasti di masa belajarnya kita akan melakukan kesalahan, but that doesn't define who we are. We are someone who makes mistakes, tapi itu bukan berarti kita orang yang buruk atau kita orang yang jahat. So a lot of us itu kita tuh kayak we're so hard on ourselves, kayak kita we hold on to this dan kita nggak mau lepasin, dan akhirnya tuh kita yang bikin diri kita miserable sendiri. And then you punish yourself, you deny yourself all this opportunity. Kayak misalkan gue dulu gini, sekarang gimana nih bisa bisa hidup enak gitu, atau you just don't allow yourself to do it, to receive it. Nah, jadinya tuh, here's the thing, I want you guys all to forgive yourself. Karena semua orang, nggak ada di dunia ini siapapun juga yang nggak pernah melakukan kesalahan. So as long as kalian tahu, okay, dulu aku pernah melakukan ini, and you feel bad about it, dan kamu tahu itu salah, forgive yourself. You are forgiven. The only one yang belum forgive tuh cuma diri kamu doang sendiri. So you need to be able to forgive yourself. Karena ya namanya itu tadi,
Namanya jadi manusia, nggak ada lah yang perfect semuanya, nggak pernah salah. Nggak ada, it doesn't exist. Kalaupun sekarang kita hidup dan kita sangat hati-hati dan kita nggak pernah salah, terus our life would be probably cukup boring ya. Mungkin tiap hari cuma makan tidur, nggak ketemu orang, nggak ngapa-ngapain lagi gitu. Because we're so scared of making a mistake, then you're not living your life. So it's okay. Kuncinya adalah as long as you know kalau itu udah salah, and you know that you feel bad about it, dan kita nggak akan lakukan itu lagi. Mungkin dulu 10 tahun yang lalu kita belum ngerti, kita belum tahu. But now we know, kita udah belajar. So forgive yourself, let it go. Nggak usah disimpan lagi, and just know that you are forgiven. You are forgiven. Ya, jadi this is so powerful. You have to practice this, karena when you start releasing and you start forgiving yourself, ini akan membuat abundance itu untuk flowingnya tuh lebih cepat. So I really love reading, kadang aku sambil ngomong sambil baca juga your comments, how you guys are all kayak saling semangatin one another gitu. I really love reading all that. Nah, that's exactly it. Kayak misalkan kita sama temen aja, sama orang lain, atau sama teman baik, atau even strangers pun, kita bisa maafin mereka lebih gampang gitu. Kalau misalkan kita udah tahu ternyata they feel bad atau gimana, ya udah deh, it's okay deh gitu. We forgive them. Tapi kadang kita sama diri sendiri udah 10 tahun, udah 15 tahun, udah 20 tahun pun we hold on to it. And we haven't forgiven ourselves. So now I want you to all to forgive yourself. Hi, Annie. My husband just joined. Forgive yourself, yes I. Okay, jadi basically kalau misalkan kita tuh nggak forgive ourselves, otak kita itu jadi bikin kita jadi penjara. Kita jadi memenjarain diri sendiri. Is that even the right word? I'm making it up ya. Kayak kita jadi menaruh diri kita di dalam penjara, and we just jail ourselves, dikurung, dan kita tuh nggak bisa ngapa-ngapain. Isn't that awful gitu? Maksudnya kayaknya kita sama orang lain aja nggak sejahat itu deh. So why do that to yourself? Stop doing it. You are allowed to forgive yourself. Seriously, you are allowed to forgive yourself. Biasanya nih, kalau kita do things yang nature-nya itu destructive atau self-sabotage, itu biasanya tuh karena ada feeling guilty-nya itu. Somehow you feel like I don't deserve it, atau it's too easy, I didn't earn it, atau whatever it is lah. Itu semuanya biasanya driven by guilt. So, what I want you guys to do hari ini, kalau yang belum punya journal, please do start your journal. Please, karena ini penting banget. As soon as you start journaling itu, kita tuh kayak mulai tumpahin pikiran kita, unek-unek kita, and layer by layer itu kita tuh bisa heal. So, it's so powerful to journal. Jadi makanya I really encourage kalian untuk journaling. Kalau misalkan seumur hidup belum pernah journaling, guess what? You can start now. Gak perlu buku-buku fancy, gak punya buku pun, kertas pun oke. Tapi gak boleh pakai laptop ketik-ketik sama pakai handphone. Itu gak boleh ya. So you have to write it, kayak harus pen and paper, harus ditulis gitu. Nah, minimal just do it for the next 14 days lah. Ini udah hari ke-8 ya. So for the next 7 days, and see how you feel, and you will start seeing the magic and the transformation and the shift. When you start journaling, itu prosesnya tuh jadi lebih cepat gitu loh. So just give it a try. Nah, so what I want you guys to do, kalau yang udah punya journal sekarang, grab your pen, tulis apa aja sih yang kalian feel guilty about. Mulai ditulisin dari sekarang. Misalkan, dulu pernah ngebohongin ini, atau bohongin orang tua, atau dulu pernah nipu orang apa, or maybe you did something bad, or mungkin dulu pernah do some crime apa, atau
whatever it is, ditulis aja. Your journal itu personal dan nobody's gonna read it. Jadi feel free to write anything you want to write. I'll give you 20 seconds to write. At least taruh 1 atau 2 dulu, nanti setelah sesinya you can finish it. Apa sih yang kita feeling guilty about? And just start writing it down. Nah, kalau udah tulis beberapa poin, I want you to look at it and know that it's all in the past. Itu adalah sesuatu yang sudah terjadi mungkin setahun yang lalu, 5 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu. I don't know how old you are, tapi it's something that happened in the past. And you cannot change the past, but you shouldn't also live in the past karena itu sudah lewat. And your past itu sebenarnya tuh harusnya tuh nggak influence how we are today unless we let it, unless kita biarkan pastnya itu to keep haunting us. Crying is actually really good. Crying itu tuh it's a way for you to heal sebenarnya. Jadi sebenarnya badan kita tuh it's so smart. Jadi we hold so much things dan crying is a form of healing sebenarnya, kayak dikeluarin. Jadi when you have a choice antara keep it in atau let it out, always choose out. Karena kalau misalkan disimpan di dalam, apa yang kita nggak tangisin keluar, it will be organ-organ tubuh kita yang nangis. Dan akhirnya ya jadi penyakit dan a lot of bad things will happen dari segi kesehatan. So just let it out. Crying is okay. It's not a sign of weakness. Yes, even it's hurt, yes, out. Tapi jangan hurting orang lain ya. Maksudnya jangan kamu maki-maki orang dan bikin orang sakit hati. It's not that. Tapi you let it out in a productive way. Kayak misalkan journaling, ditulisin keluar. You let it out. It's really good. Terus kalau if you feel that it's painful, just hold your heart like this and just breathe in and out. And then just look at the list and ask yourself, do you know that it's wrong? And I'm sure you do, because you're feeling so much guilt. Dan dengan kamu tahu what will happen dan apa yang bisa terjadi, will you ever do it again? I'm sure the answer is no. Kalau emang begitu, you are forgiven. You are forgiven. And just breathe in. And breathe out. Just feel your heartbeat. Breathe in. And breathe out. Just be thankful for this moment. Gak usah dijudge, gak usah dianalisa, gak usah dipikirin. Just be thankful for this moment and just forgive yourself. Continue to breathe. In and out. Again, one more time. Breathe in and breathe out. So I want you to continue to do this nanti. So stop. Jangan dibawa this baggage that we have yang udah kita gotong-gotong tahunan, puluhan tahunan, it's so heavy and it's so tiring.
lepasin semuanya, just let it go. Nggak usah dibawa-bawa lagi, just let it go. Kalau mau, kalian juga bisa bayangin that you guys have a grounding cord. Yang udah ikut sesi-sesi sebelumnya, bayangin that you connect to the earth. Just imagine kayak ada batu gede yang plong, dijatuhin. Just do that. You feel better now, Alia? Ya, jadi semua luggage-nya itu yang dibawa-bawa selama ini menjadi beban, just buang semuanya ke grounding cord-nya. Just see it, feel it kayak plung, jatuh. You don't have to carry it again. Nggak usah dibawa-bawa lagi. Okay, so guys, nanti also I want you guys to share. Mungkin nggak usah share semuanya, ada mungkin hal-hal yang agak private, you don't have to share. Tapi kalau ada yang bisa di-share di grup, in our chat group, please share. Karena seriously, when you heal and when you have breakthroughs, itu tuh kayak you can inspire so many people, you can heal people. Jadi ini kan semua energi ini contagious ya. Jadinya you can help so many people, so please share. Jadi apapun yang udah kita terima, jangan disimpan sendiri, we have to give it back, we have to share. Okay, so I encourage all of you guys to share. Nanti di group chat bisa cerita some of the stories that you have. Nah, you know what? Feeling guilty itu sebenarnya something that we learn. Karena baby lahir tuh nggak ada feeling guilty. Mana ada sih baby yang feeling guilty, aduh ntar malam nggak mau bangun tengah malam lah, nggak usah minta susu sama mama, kesian dia nggak tidur, udahlah aku kelaparan, tidur aja. You know, babies don't think like that. Dia waktunya dia mau nangis ya dia nangis, dia mau minum susu ya dia mau minum susu, dia mau muntah habis minum susu pun juga dia muntah minum susu. You know, babies don't feel guilty. Nah, guilty itu actually is something that we learn when we grow up, and guess what, you can unlearn it as well. So today we are going to unlearn this feeling of guilt dari semua kesalahan-kesalahan yang udah kita pernah lakukan, and we have learned that our lessonnya itu apa, and we're never going to do it again. So we're just going to let it go. Okay, napas dulu. Shake your body, kayaknya tadi heavy banget. Okay, alright. Nah, sekarang, jadi apa sih sebenarnya yang blocks the money flow? Nah, tadi salah satunya adalah guilt. Guilt stops you, it makes you destructive, it makes you self-sabotage. Basically tuh apapun juga yang stop us from that energy of money flow. Jadi money flow tuh apa sih? Money in, money out, money in, money out. Jadi misalkan kita terima, lalu kita memberi, lalu kita terima lagi supaya kita bisa lebih banyak memberi lagi, lalu kita menerima lagi. So it's just that cycle. Now when you have guilt, salah satunya itu kayak tadi, it stops you from the money flow. Nah makanya itu banyak orang yang punya pattern dalam kehidupannya yang kenapa sih kok kayaknya ini terjadi terus sih kepada saya gitu. Nah contohnya apa ya? Contohnya tuh kayak misalkan ada orang yang bisnis tahu-tahu bangkrut gitu. Ntar mulai bisnis lagi, tahu-tahu bangkrut lagi. Contohnya gitu. Atau patternnya bisa macam-macam lah. Nanti I'll go through some of it. Nah, jadi tuh when we have all these money blocks, itu tuh kayak kita tuh kayak ada something yang hold us back. Di saat money mau come in, kita kayak enggak deh, nggak usah deh. Kayak misalkan kadang tuh contohnya apa ya, kayak misalkan ditawarin sesuatu, nggak usah lah, nggak apa-apa, it's okay gitu. Kayak kita berasa segan aja untuk menerimanya. Kadang ada perasaan gak mau ngelepasin bebannya karena ngerasa kalau dilepasin bukan jadi diri sendiri lagi. That's not true, because you can define who you are. You can define who you are, and you can let it go. Kamu gak mau ngelepasin karena
bebannya ini masih fit your needs, masih ada human needs kita yang ke-fulfill dengan bebannya ini. That's why kita nggak melepasin, kayak aku bilang, karena kalau dilepasin takutnya you're no longer yourself. Nah, kuncinya adalah kamu harus identify needs apa yang terfulfilled, dan kamu harus ganti, disubstitusi needs-nya tuh dengan something else. Tapi it can be done, and it has been done. Udah banyak orang yang puluhan ribu orang yang bisa melakukan ini, so you can too. Oke, jadi when you have this resistance, kayak misalkan tadi kita ditawarin duit, terus kita kayak nggak usah deh, kita kayak feelingnya kayak kayak nggak enak atau gimana gitu. Or kadang juga misalkan ada opportunity apa, terus kita kayak mau ambil gak ya, nanti kalau gagal gimana, nanti kalau apa gimana, kayak jadi kita kayak agak ragu-ragu. Nah, all of this stops the money flow. Jadi tuh kenapa sih sebenarnya? Jadi ini tuh kayak subconsciously kayak seakan-akan kita mau duitnya. Of course, we need the money untuk bayar tagihan, untuk beli makanan, untuk bayar cicilan, untuk whatever it is lah gitu. Tapi and yet begitu duitnya datang tuh kayak rasanya tuh kayak kita nggak mau. Jadi kayak mau nggak mau tuh kayak bingung gitu. Nah, if you feel this, itu artinya you have some kind of block. Jadinya, underneath all the blocks itu ada wound atau traumanya. Nah, jadi kita tuh harus dikupas gitu satu-satu. Jadi mulai dari awareness-nya dulu. Kalian ada gak sih yang kayak gitu? Kayak aku kenal sih beberapa orang yang misalkan ditawarin ini, nggak usah repot-repot deh gitu. Or even kayak mau dibayar, nggak apa-apa, nggak usah, gampang, nggak apa-apa, kayak mereka kayak nggak mau menerimanya gitu, kayak something is holding them back. Padahal kalau ditanya butuh gak, ya mereka mungkin butuh juga duitnya gitu, tapi kalau mau terima tuh kayak ada resistance-nya. Nah, so behind that resistance itu tuh ada some kind of wound atau trauma. Jadi sekarang I want you guys to start noticing pattern-nya kalian tuh apa. Oke, contohnya salah satu pattern adalah let's say you're good at making money deh. Kerja, make money, tahu-tahu boom, something happen, duitnya hilang, habis, whatever lah gitu, kayak begitu. Ya, itu pattern pertama. Ada juga patternnya yang mereka pingin make a lot of money, atau mereka pingin dapat kerjaan yang bagus, yang gajinya mungkin oke, tapi kayak nggak bisa. Mereka stuck selalu dari kerjaan pindah A, pindah B, pindah C, tapi ya udah segitu aja. Misalkan gajinya 1 juta, ya 1 juta, terus kayak nggak naik-naik gitu. Padahal mereka udah kerja keras, udah apa, tapi kok bolak-balik dapetnya kerjaannya kayak gini-gini lagi ya, dapetnya gajinya segini-segini lagi ya gitu. Nah, ini ada pattern. Pattern ketiga, mungkin cari kerjaan bisa, ya udah dapet kerjaan, udah masuk ke perusahaan, nggak lama kemudian dipecat lah, di lay off lah, kontraknya diperpanjang lah gitu. So it becomes a pattern. Jadi kalau aku interview orang nih, misalkan lihat CV-nya dalam waktu 3 tahun terakhir, udah kerja di sekian banyak tempat, semuanya pendek-pendek. Kalau ditanya kenapa, oh iya itu aku semuanya kontraknya nggak pernah diperpanjang. That could be a pattern. Jadi kayak somehow orang ini tuh nggak bisa hold on to jobs gitu. Nah, contohnya apa lagi? Mungkin orang-orang yang susah receive, kayak tadi aku cerita. Kayak misalkan mau dikasih, nggak usah, nggak apa-apa, itu it becomes a pattern. Atau kayak si Steven dulu pernah cerita, kalau misalnya mau dikasih sesuatu, dengar suara mamanya, nggak usah terima apa-apa, kita ngasih aja, nggak usah nerima, kayak things like that. Jadi ada suara-suara gitu di pikiran kita, and we all have that, by the way. Atau mungkin patternnya adalah somehow tuh kayak selalu ketinggalan aja opportunity-nya. Kayak misalkan di depan mata istilahnya ada kesempatan baik, tapi selalu telat, selalu nggak dapet. Misalkan, sorry Steven, I keep using you as an example. Kayak misalkan contohnya
ada peluang bagus deh, ada kerjaan job opening bagus gitu. Mau apply ragu-ragu, ntar aku diterima gak, aku punya ini aku punya experience cukup gak, aku punya mungkin lulusannya ini gak, whatever lah. Yang ketiga Yang ketiga tadi pindah-pindah terus tapi udah gitu kayak dipecat atau kontrak nggak diperpanjang gitu. That was number 3. Nah sekarang we're at number 5. Jadi kayak kita tuh selalu ketinggalan opportunity-nya. Mungkin ada kesempatan baik, kita kasih semua teman-teman, ada ini bagus banget nih, gini. Nah akhirnya teman-teman semuanya kerjain, mereka dapat untung mungkin, atau mungkin mereka dapat kerjaan atau dapat project atau apa, kitanya nggak dapat. Kita selalu ketinggalan, ada kesempatan selalu ketinggalan, terus kayak kesel sendiri gitu. Kenapa sih kok gue nggak hoki banget sih, kok nggak bisa kayak si Ono, kenapa nggak bisa kayak si Ono gitu. Nah if you notice this pattern, ya maksudnya kalau kamu notice this happens to you more than one time, 2 kali, 3 kali, 4 kali dalam kehidupan, kayak gitu lagi, itu namanya patternnya kamu. Lalu ada lagi pattern itu yang misalkan udah making money, udah banyak, and then you just keep spending. Kayak spendnya tuh lebih banyak lagi. Kayak misalkan gajinya itu 1 juta, spendingnya itu 1,5 juta. Jadi misalkan gitu kamu kerja keras, oke, gajinya udah naik sekarang 2 juta, tapi spendingnya 3 juta. Jadi kayak masih kurang. Oke, kamu kerja keras lagi, gajinya 5 juta, spendingnya sekarang 8 juta gitu. Jadi kayaknya no matter how much you have, berapa banyak duit yang kamu punya, tapi kok kayaknya utangnya kayak gak habis-habis gitu, malah makin gede. So this could be also another pattern. Nah, tentu patternnya orang tuh banyak ya. So I want you guys to think about your pattern, lalu di-share. Kalau misalnya sekarang ada satu nih, bisa tolong di-share sekarang di chat. If not, I want you to think about it. Mungkin ntar malam mulai mikir-mikir patternnya tuh apa ya, kayak apa sih yang sering banget terjadi sampai kayak kamu gemes diri, kenapa sih gue kayak gini terus. If you say that word, if you say that line, kenapa sih gue gini terus, that's a pattern. Basically that's a pattern. So think about it, mulai aware, and then when you find something, tolong di-share. Nah, so basically, semua pattern-pattern yang tadi disebut, and I'm sure there's a gazillion more patterns yang aku nggak sebut juga, itu tuh kayak stopping the money flow. Jadi kayak somehow either kamu nggak bisa terima atau kamu nggak bisa ngasih juga stops the money flow, by the way guys. Misalkan let's say you receive, tapi kamu nggak mau let go, ini cycle-nya ini nggak bisa muter, kan? Dia harus kayak roda kan, berputar kan? Atau kamu bisa receive, kamu bisa keluar, tapi kamu nggak bisa simpennya lamaan. Jadi masuk 100, keluar 100, masuk 100, keluar 100, begitu. Jadinya kamunya nggak pegang apa-apa, baru masuk udah keluar, akhirnya kamu worry juga gitu setiap kali, ini cukup gaya untuk bayar tagihan, entah ada lagi gaya masuknya ya gitu. Itu juga nggak bagus juga gitu. So notice masalah kamu tuh di mana. Nah, biasanya nih, I'm not saying all of you are like that, tapi biasanya nih, orang yang struggling sama money, and they have a lot of money issues, biasanya, I'm not saying all, tapi biasanya, apalagi yang mungkin income-nya nggak terlalu banyak, problemnya adalah, they have this need to spend. Kenapa? When they spend, jadi kalau kemarin ini ngomong tentang money type spender, when they spend, mereka tuh berasa feeling in control. Nah, jadi akhirnya mereka itu spend untuk hal-hal yang mungkin nggak penting, nggak perlu, nggak harus, tapi karena they need to feel in control, jadinya they keep spending. Itu kadang juga bisa terjadi seperti itu. Sedangkan kalau orang yang biasanya duitnya bercukupan atau orang yang kaya lah misalkan yang duitnya banyak, they don't have that urge to keep on spending for the sake of spending gitu. Maksudnya bukannya artinya mereka nggak pergi shopping, no. Tapi ya udah gitu, mereka beli sesuatu yang emang
it makes them happy, atau emang dia bener-bener butuh, tapi bukan kayak cuman spend nggak jelas. Padahal seharusnya ada sesuatu yang lebih penting yang harusnya mereka bayar, misalkan harusnya bayar uang sewa atau harus bayar uang sekolah. Nah itu mereka nggak akan overspend seperti itu gitu. So that usually itu seperti itu karena there's this need to feel in control. Nah jadinya kalau misalkan if that's you, that need to feel in control itu tuh bisa dirubah. Jadi you can do other things yang to make you feel in control. Kayak misalkan apa? Kayak misalkan just do things that makes you feel good. For example what? For example exercise, meditate, do something nice to people, build connections. Jadinya kamu tuh nggak usah kayak begitu. So that's just some suggestions. But anyway, semuanya ini, all these patterns, itu semuanya ada. Kenapa? Because you have some sort of trauma atau money wounds. Nah, jadi aku akan bahas tentang money wounds ini. Basically, money wounds ini tuh ada banyak banget ya. I'm just gonna sebut beberapa. And I'm sure that you guys can come up with more. Setelah aku sebut pasti kayak, ini gini, kayak ada kepikiran something else. Nah, jadi umumnya nih, money wounds yang ada, luka-lukanya itu, misalkan contohnya trauma masa kecil, or even udah besar pun juga masih bisa ada trauma ya. Traumanya kayak gimana? Kayak dulu aku cerita, kayak misalnya masa kecil, mungkin agak susah, duitnya pas-pasan, minta orang tua beliin, mau beliin sepeda lah, misalkan si tetangga A punya sepeda, aku mau dibeliin dong. Terus mungkin kayak mamanya, no, gak boleh beli. Nah itu mungkin pas masih kecil kayak, sedih banget. Mungkin umur 3 tahun gitu, I don't know. We have some kind of trauma. Atau kadang juga bisa karena hubungan orang tuanya. Jadi kayak misalkan masa kecil, mungkin ada orang tuanya yang salah satunya meninggal. Jadinya mungkin papanya meninggal, mamanya jadi agak susah provide for the family. So you have some kind of trauma, kayak masa kecilnya tuh jadi kurang bahagia atau selalu kekurangan. Jadi itu kayak kebawa terus sampai gede. Ada juga kadang yang mungkin masa kecilnya dia ngelihat orang tuanya itu kayak berantem terus, setiap hari berantem aja tentang duit, sampai akhirnya biasanya tuh kayak kok duit bikin mama papa jadi berantem ya, kayaknya duit nggak bagus deh. So you have that thought in your mind yang berasa bahwa duit itu nggak bagus nih gitu, karena dia bikin papa mama jadi berantem. Apalagi kalau misalkan sampai cerai, duit nih bikin papa mama jadi cerai nih, so money is bad. Nah akhirnya sampai gede pun mungkin dia trauma sama relationship, mungkin dia trauma sama duit, jadi tuh semuanya ke bawah. So past trauma basically. It could also be masa kecil mungkin dibully, maybe abuse, sexual abuse, physical abuse, atau violence. So there's a lot of traumas that could happen in our lives. Jadinya that could be one of the things kenapa kita jadi punya money wounds ini. Terus kayak misalkan number 2 itu kayak kita punya experience aja gitu, our life experience lah. Contohnya apa? Misalkan kita minta naik gaji sama bos, kan saya udah kerja di sini setahun, 3 tahun, 5 tahun, whatever. Kok gajinya nggak pernah naik? Mau naikin dong. Terus bosnya bilang, enak aja lu, emangnya lu siapa? Nggak naik. Kalau nggak mau naik udah berhenti aja, gitu. Jadi akhirnya jadi takut, jadi ada trauma. Jadi ada bad experience lah. Or mungkin pernah mulain bisnis, kok gagal, jualannya nggak laku, dan mungkin kita udah cemplungin tabungan kita gitu dan gagal, jadi trauma. Or mungkin apalagi ya, kita pernah minta duit sama orang, sama orang tua, sama keluarga, sama kakak, sama adik atau gimana, ditolak, rejection, then we feel sad. Jadi kayak gimana gitu. It could be many things. Jadinya tuh I'm sure you can think of something personal experience kalian mungkin yang bikin kalian jadi trauma sama duit. Nah, yang ketiga, it could be juga wounds, family wounds.
Jadi tuh when we have all this trauma, itu tuh seakan-akan tuh ya, pas kita atau personal experience ini, pas kita mau go back into it again, otak kita tuh kayak langsung, wait, stop, you lupa ya, dulu kan pernah gini, dulu kita kan pernah kayak gitu, you forgot, itu dulu kan akhirnya kamu sakit hati. Jadi kayak kita belum ngapa-ngapain tuh kayak ada yang block. That's called a money block. It's not just money ya, bisa relationship, can be anything in life. Jadi kayak all these traumas, all these bad experience itu jadi kayak stopin kita. Karena otak kita kan sebenarnya cuma mau protect kita doang kan. Jadi setiap kali kayak kayak gitu. Punya duit tapi nggak punya waktu. Yes, that's also a trauma. Kayak misalkan masa kecil, anggap deh ya, masa kecil ngeliat orang tuanya sibuk banget kerja, nggak pernah ajakin kita main misalkan, nggak pernah ketemu, pergi pagi pulang malam, and then you feel like, aduh sedih banget sih, kok orang karena harus kerja keras jadi nggak punya waktu, jadi nggak bisa spend time with me, akhirnya jadi trauma seperti itu. Itu juga bisa. That's just a limiting belief. Okay, so by the way guys, cepet banget sih, udah sejam lagi. Okay, so it's just 1 minute remaining, jadi I'm just gonna stop it here. Please jump back in again karena I still have a little bit of materials to go. Dan tentunya we'll finish with the meditation. Jadi aku akan end the call sekarang, and just please jump back in. Aku akan restart lagi ya sesinya. So I'll see you guys in a few seconds.